Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Nebojša i u ovom videu predstavit ću vam Xiaomi Redmi Note 6 Pro. U pitanju je mobilni telefon srednje klase predstavljen u septembru 2018. godine i dolazi u tri varijante. Cena ovog mobilnog telefona se kreće od oko 20 do oko 24.000 dinara, odnosno od oko 170 do oko 200 eura u zavisnosti od varijante. Xiaomi Redmi Note 6 Pro bi trebao da pruži jako dobar odnos cene i kvaliteta za ovu klasu i cenovni opseg, a da li je to tako, saznajte u videu. Xiaomi Redmi Note 6 Pro se odlikuje odličnim kvalitetom izrade. Kućište telefona je izrađeno od kombinacije metala i plastike, a završna obrada je odlična. Leđa telefona su izrađena od metala, dok je za ostale delove korišćena plastika. To je naravno rezultat uštede, ali se razlika u materijalima naročito ne primećuje, što je dobro. Telefon uopšte ne pruža osjećaj jeftinog uređaja, a sa debljinom od 8,3 mm i težinom od oko 180 grama odlično leži u ruci. Dizajn je, što je karakteristično za Xiaomi proizvode, elegantan i minimalistički. Dizajn je sličan kao kod prethodnika, to jest Xiaomi Redmi Note 5 Pro modela i mogao je da bude nešto osvežen, ali je Xiaomi ipak odlučio da se drži stare formule, što ne zameram pošto telefon izgleda zaista lepo. Na prednjoj strani telefona u izrezu smešteni su dvostruka prednja kamera, zvučnik za razgovore i LED lampica za notifikacije. Po mom mišljenju izrez izgleda sasvim korektno. Nešto je širi, ali to ne zameram pošto je u njega smešten pomoćni senzor, to jest pomoćna kamera. Izrez se može sakriti softverski, to jest uz pomoć displeja. Na zadnjoj strani nalazi se dvostruka kamera koja dolazi uz Dual LED Blitz i senzor za prepoznavanje otiska prsta koji je odlično pozicioniran. Kamera je ispupčena, što nije veliki problem, naročito imajući u vidu debljinu telefona, ali je potrebno nešto pažljivije rukovanje kako se staklo kamere ne bi izgrebalo. Na gornjoj strani telefona nalazi se 3,5 mm audio jack, infracrvena dioda i mikrofon, a na donjoj micro USB port za punjenje, mikrofon i glavni zvučnik. Sa desne strane telefona nalaze se tasteri za kontrolu zvuka i taster za uključivanje i isključivanje uređaja. Na levoj strani nalazi se fioka za SIM i micro SD karticu. U pitanju je hibridni slot koji vam omogućava da koristite dve nano SIM kartice ili jednu nano SIM i jednu micro SD karticu u isto vreme. Xiaomi Redmi Note 6 Pro ima IPS LCD display dijagonale 6,36 inča i u pitanju je displej sa odnosom stranica od 19:9. Displej sačinjava 81,1% površine prednjeg dela, što je poprilično dobro za ovaj cenovni opseg. Rezolucija displeja je 2280 x 1080 piksela i displej ima 403 piksela po inču, što je odlično za ovaj cenovni opseg. Bočne ivice su poprilično tanke, a displej je na krajevima zakrivljen. Displej je zaštićen Corning Gorilla Glass tehnologijom, tako da svakodnevna upotreba ne bi trebala da predstavlja nikakav problem. Kvalitet slike koju reprodukuje displej ovog telefona je odličan. Slika je veoma oštra i boje su jako prirodne. Uglovi vidljivosti su također odlični, a oko 500 nita, to jest kandela po metru kvadratnom osvetljenosti, omogućava upotrebu po dnevnom osvetljenju ili izlaganju direktnoj sunčevoj svetlosti bez ikakvih problema. Redmi Note 6 Pro definitivno ima jedan od najboljih displeja u ovom cenovnom opsegu. Redmi Note 6 Pro ima Qualcomm Snapdragon 636 procesor sa 8 jezgara, radnog takta 1,8 GHz. Telefon koristi Adreno 509 grafičku kartu. Ova konfiguracija je identična kao kod prethodnika, to jest Redmi Note 5 Pro modela. Xiaomi je mogao da iskoristi nešto noviji procesor, ali to nije velika zamerka imajući u vidu pristupačnu cenu telefona i činjenicu da većina korisnika ne bi primetila naročitu razliku.
Što se tiče memorije, ovaj telefon dolazi u 3 varijante, a to su varijanta sa 3 GB radne memorije i 32 GB interne memorije, varijanta sa 4 GB radne memorije i 64 GB interne memorije koju trenutno koristim u videu i varijanta sa 6 GB radne memorije i 64 GB interne memorije. Telefon koristi Android 8.0 Oreo uz Xiaomijevu MIUI preradu. Sistem je veoma dobro usklađen sa hardverom, pa sve navedeno omogućava odlične performanse i jako stabilan rad. Ni svakodnevne aktivnosti poput surfovanja internetom i upotreba društvenih mreža, ni igranje zahtevnijih videoigara ne predstavlja nikakav problem za ovaj telefon. Multitasking je također odličan, naročito kod varijanti sa 6 GB radne memorije. Sve radi jako fluidno i brzo, bez zastajkivanja i neželjenih grešaka. U toku testiranja ovog telefona nisam primetio nikakve probleme ni što se zagrevanja telefona tiče. MIUI je odlično optimizovan i donosi dosta korisnih funkcija i mogućnosti za prilagođavanje, što je dobro, ali će korisnicima možda trebati malo više vremena da se naviknu na ovakav korisnički interfejs, pošto je malo drugačiji u odnosu na interfejse drugih proizvođača. Telefon dolazi uz standardne video povezivanja poput Wi-Fi-a, Bluetootha 5.0, GPS-a i 4G mobilne mreže, a tu je i FM radio, što je zanimljiv detalj s obzirom da ga proizvođači uglavnom izostavljaju, kao i IR diodu koju Xiaomi modeli često imaju. Senzor za prepoznavanje otiska prsta radi zaista odlično. Otisak se prepoznaje jako brzo, skoro u trenutku kada pritisnemo, a tokom mog korištenja njegov rad se pokazao jako stabilnim. Glavni zvučnik je odličan. Zvuk koji reprodukuje je glasan, čist, ali i poprilično dubok, naročito imajući u vidu da je u pitanju samo jedan zvučnik. Xiaomi Redmi Note 6 Pro ima dve zadnje i dve prednje kamere. Glavna zadnja kamera ima otvor blende od f1.9 i rezoluciju od 12 megapiksela i dopunjena je dodatnom kamerom, to jest senzorom za dubinu, otvora blende od f2.0 i rezolucije 5 megapiksela, a tu je i dual LED blic. Prednja kamera ima otvor blende od f2.0 i rezoluciju od 20 megapiksela i dolazi uz pomoćnu kameru koja ima otvor blende od f2.2. Fotografije nastale uz pomoć zadnje kamere ovog telefona su odlične. U nekim situacijama mogu se napraviti zaista impresivne fotografije. U uslovima dobrog osvjetljenja fotografije su veoma oštre, boje su veoma prirodne i dinamički opseg je odličan. U uslovima slabijeg osvjetljenja Redmi Note 6 Pro također može napraviti impresivne fotografije imajući u vidu klasu i cenovni opseg. Fotografije nastale uz pomoć dual LED blica su veoma dobre. Senzor dubine funkcioniše iznenađujuće dobro za ovaj cenovni opseg, pa se uz pomoć njega mogu napraviti fotografije koje izgledaju zaista profesionalno. Detekcija ivica je odlična u većini slučajeva. Video se snima u Full HD, to jest 1920x1080 rezoluciji i postoji mogućnost elektronske stabilizacije. Ovaj telefon posjeduje jednu od najboljih elektronskih stabilizacija koju sam do sada video. Kada bi postojala mogućnost snimanja u 4K rezoluciji, kamera ovog telefona bi dobila dodatne poene, ali to nažalost nije slučaj. Video zapis je zaista odličan u uslovima dobrog osvjetljenja, a u uslovima slabijeg osvjetljenja i dalje je sasvim upotrebljiv. Telefon posjeduje i mogućnost snimanja usporenog i ubrzanog snimka. Prednja kamera može da napravi zaista odlične fotografije u uslovima dobrog osvjetljenja, a u uslovima slabijeg osvjetljenja kvalitet je iznenađujuće dobar, što se dodatno može poboljšati korištenjem softverskog blica.
Prednja kamera također dolazi uz portret režim, to jest režim za prepoznavanje i zamućivanje pozadine kako bi se dobio utisak profesionalne fotografije i on radi poprilično dobro. Video zapis sniman prednjom kamerom se snima u Full HD rezoluciji i on je odličan. Prednja kamera će biti i više nego dovoljna za društvene mreže. Aplikacija kamere je jednostavna za upotrebu i dolazi uz solidan broj korisnih režima i podešavanja poput nešto opširnijeg manualnog režima za razliku od klasičnih Redmi Note modela. Jedina zamjerka što se tiče aplikacije kamere jeste što je manualni režim mogao da bude nešto opširniji, to jest da ima veći opseg podešavanja. Redmi Note 6 Pro posjeduje litijum polimer bateriju kapaciteta 4000 mAh i autonomija ove baterije je odlična. Ona može da obezbedi i do 2 dana prosječne upotrebe poput surfovanja internetom i korištenja društvenih mreža, a za nešto zahtevniju upotrebu poput igranja videoigara trebala bi da obezbedi nekoliko časova autonomije. Telefon podržava brzo punjenje, a baterija se uz pomoć standardnog punjača koji dolazi uz telefon do 100% puni za oko 1,5 čas. Došlo je vreme za zaključak o Xiaomi Redmi Note 6 Pro mobilnom telefonu. U pitanju je mobilni telefon koji se odlikuje odličnim kvalitetom izrade i dizajnom koji je veoma sličan prethodniku, odnosno Note 5 Pro modelu, ali po mom mišljenju telefon izgleda zaista lepo, tako da nemam nikakvih zamjerki što se dizajna tiče. Displej telefona je odličan, hardware je poprilično dobar za ovu klasu i cenovni opseg, mada mu malo osveženja, odnosno novih hardverskih komponenti ne bi škodilo, ali pošto je odlično usklađen sa softverom, performanse su i više nego dobre. Kamere ovog mobilnog telefona su zaista odlične i uz pomoć njih se mogu napraviti zaista impresivne fotografije čiji se kvalitet izdiže i iznad okvira klase, a baterija ovog telefona može da obezbedi autonomiju i do 2 dana upotrebe, što je odlično. Sve u svemu, mislim da je Xiaomi Redmi Note 6 Pro jedan od najboljih uređaja u cenovnom opsegu do 250 €. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se dopao ovaj video, lajkujte ga, podelite sa drugima i pretplatite se na moj YouTube kanal za još video snimaka. Hvala što ste pogledali ovaj video i vidimo se u sljedećem.